गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़ा देख जेकोसी एग्जाम दवा पूर्व से एग्जाम रो ढांचा कौन है, से एग्जाम रो ढांचा कौन, तार पाठ्यक्रम, तार सिलेबस कौन। मुख्य जिनस हूँ तार पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जहाँ को इंग्रजी रे कहते सिलेबस। सिलेबस अत्यंत आवश्यक जेकोसी परीक्षा रे उत्तीर्ण होगा पाए, भल नंबर रखा पाए हमको पाठ्यक्रम जानिबा बहुत आवश्यक है। प्रथम हूँ पाठ्यक्रम, द्वितीय आम जाना कथा तार पूर्व वर्ष मानकर प्रश्न पत्र ना, प्रश्न पत्र। ठीक अच्छे। तो आज आम आलोचना करवा नवोदय षष्ठ श्रेणी नवोदय प्रवेश परीक्षा निमंते कौन सब हमर पाठ्यक्रम अच्छी है। तो पाठ्यक्रम रे जीवा पूर्वरु, हाँ, तो पूर्व वर्ष मानकर प्रश्न पत्र एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस होची तार परीक्षार ढांचा है। परीक्षार ढांचा यही तीन जिनस बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो पिले आम प्रथमे देखा ढांचा कौन, पेपर ढांचा कौन आसता है, को पैटर्न रे परीक्षा हमर हेता है। देखिवा चलो नेक्स्ट पेज को जीवा। तो परीक्षा पेपर पैटर्न एमती थाए जे हमर तीन प्रकार हेता है ना। जो प्रश्न पत्र हेता है, प्रश्न पत्र मुख्यतः तीन विषय वस्तु पर आधारित। गोटे हूँ कौन हमर फास्ट हूँ हमर मानसिक दक्षता, मानसिक दक्षता परीक्षा। ठीक। द्वितीय हूँ हमर गणित, गणित और तृतीय हूँ हमर भाषा, भाषा जो कि हमर अनुच्छेद आसता है, अनुच्छेद आसता है। तो मानसिक दक्षता परीक्षा, गणित परीक्षा और भाषा। तो यही मानसिक दक्षता परीक्षा रे हमर मोट 40 टी क्वेश्चन आसता है। गणित परीक्षा हमर 20 टी क्वेश्चन आसता है, 20 टी प्रश्न। भाषा रे हमर 20 टी प्रश्न आसी थाए। तो आजिकली जो चलुची हमर 40 टी क्वेश्चन, सेठी हमको मोट केते 60 मिनिट दिए, 60 मिनिट मिलता है। एथि हमको 60 मिनिट मिलता है। यही 20 टी क्वेश्चन करने पे हमको 30 मिनिट एवं यही 20 टी क्वेश्चन करने पे हमको 30 मिनिट। तो जदि मैं मोड ऊपर देखिबा, जदि मैं मोड ऊपर देखिबा, सॉरी, जदि मैं मोड ऊपर देखिबा, छोटो करिबा, तो मोड ऊपर हमर टोटल 120 मिनिट समय माने हमको 2 घंटा समय मिलता है। 2 घंटा 2 आवर्स है, 2 घंटा समय हमको मिलता है। तो ये जो 40 टा क्वेश्चन, यही मानसिक दक्षता परीक्षा 40 टा क्वेश्चन, यार मोट नंबर होची 50 नंबर, 50 मार्क मिलता है। एथिरो ए 20 टी क्वेश्चन तुम करिवो, ठीक ठीक करिवो ताहले एटू 25 मार्क मिलता, 25 ए 20 टी क्वेश्चन करे तुमको और 25 मार्क मिलबा हला। तो गोटे क्वेश्चन मार्क होची 1.25। गोटे क्वेश्चन जब तुम ठीक से लिखिबो तारे तार गोटे तुमको गोटे 1.25 मार्क्स मिलबा हला। तो हमें देखिबा एबे तार परीक्षार पाठ्यक्रम कौन, सिलेबस रे हमर कौन कौन अछि है। तो प्रथमे हमें गणित विषय आलोचना करिबा। गणित रे हम कौन सब पढ़ियको हबो ए सब हमें आलोचना करिबा। देखो तो गणित रे कौन सब आसीबो, जिबा नेक्स्ट पेज। हां, गणित रे प्रथमे हमको पढ़ियको परिबो जे संख्या, सॉरी चेंज कर दो ठीक है। तो प्रथमे हमको पढ़ियको परिबो संख्या और संख्या पद्धति।
एटा हमको पढ़िବାକୁ पड़िବ संख्या और संख्या पद्धति तापरे गुणनीयक और गणितक संख्यार विभाज्यता तार नियम सब पढ़िବାକୁ पड़े लसागु गसागु साधारण भग्नांश दशमिक भग्नांश परिमापन रे संख्यार प्रयोग केमिति हुए सेटा जानिको हबो शतकड़ा और ताहार प्रयोग शतकड़ा और ताहार प्रयोग लाभ क्षति हाराहारी सरल सुध समय बेग और दूरता परिसीमा क्षेत्रफल और आयतन टंका पैसार हिसाब एसब हमको पढ़िବାକୁ हबो ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୟ এটা মোস্ট ইম্পোর্টান্ট କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯୋଉ ରେଳ ଗାଡିର ଯୋଉ ଗଣିତ ଥାଏ ସେ ସବୁ ଗଣିତ ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ଏହା ରହିଲା ଆମର ଗଣିତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଣିତର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଏହା ରହିଲା ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥିବ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ତ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତାର ସମାଧାନ କିପରି ହୁଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ହେଲା ଦେଖ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ 10 ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆମର ଆସିଥାଏ ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିବା ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ତମର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଏକ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଦେଖ ପିଲେ 1 ରୁ 40 ଯାଏ क्वेश्चन थिबो 40 टी क्वेश्चन 50 मार्क गोटे गोटे क्वेश्चन प्रति 1.25 मार्क्स तुमको मिलिबो हला एटा 50 मार्क तुमको दबो सेक्शन 2 रे हमर अरिथमेटिक टेस्ट जहा को हम गणित बोली कहू गणित किबा पाटी गणित हला पाटी गणित किबा गणित जे हमको हमर 20 टी क्वेश्चन हमको 25 मार्क दबो हला आ गोटे रहला लैंग्वेज एको हमें कोन कहबा भाषा हे भाषा हमको 25 मार्क्स दबो 20 टे क्वेश्चन 25 मार्क्स दबो तो एटा भी हमरा 25 तो मोट ऊपर हमरा 100 मार्क रो क्वेश्चन 100 मार्क रो प्रश्न पत्र एवं हमको से सॉरी 100 मार्क दबो ना 80 क्वेश्चन था हमरा हमको 100 मार्क दबो और टाइम होची मोट समय होची केते समय होची 120 मिनट 120 मिनट समय किंबा 2 घंटा यही समय भितर हमको सब करको हबो हला तो जीवा देखिबा कोन सब अरिथमेटिक सॉरी मानसिक दक्षता परीक्षा रे कोन सब आसे देखिबा तो प्रथम पहिले देखो टाइप 1 10 प्रकार क्वेश्चन आसे ना 10 प्रकार फर्स्ट प्रकार कोन एटा होची 3 फिगर आर सिमिलर in some way and one figure is different ये जो चारोटी चित्र दिया है ए भितरे गोटे चित्र अलगा सेटा को बाछियो को पड़ियो हला केमिति बाछियो देखो पिले ये जो प्रथम चित्र तुम देखो ना ए चित्र देखो चारोटी चित्र दिया है ए बी सी डी हला एमन के भितरे तीनोटी चित्र एका प्रकार आ गोटे अलगा सेटा को बाछ तो देखो पिले तुम जब बाछियो को आरंभ करिबा त देखियो पिले बाछियो आरंभ करे तुम देखियो एठी এই চিত্রটা হচ্ছে আমরা ভিন্ন কাহিকি ভিন্ন এ নম্বরটা আমরা ভিন্ন কাহিকি দেখো ହଁ এই যে চিত্ରରେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ସାଇଡ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜର ସାଇଡ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ ଏଟା ସାଇଡ 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 ମଝିରେ ଏଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁ ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆ ହେଇଛି ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆ ହେଇଛି ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ
ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆମର ଅଲଗା ହବ। ମୋର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଟା। ସେହିପରି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବି ସି ଡି ନା, ଦେଖ ଏମିତି ତିନିଟା କିଛି କିଛି ପରିମାଣ ସମାନ ଥିବ। ଏଠି ଦେଖ କେ ଆଇ ଟି ଟି ଆଇ କେ ହେଲା ଆଇ ଟି କେ। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି କେ ଅଛି, ଆଇ ଅଛି, ଟି ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଟି ଅଛି, ଆଇ ଅଛି, କେ ଅଛି ହେଲା। ସେମିତି ଆଇ ଟି କେ। ତ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସମାନ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ସମାନ ଲେଟର କେ ଆଇ ଟି ଟି ଆଇ କେ ସବୁ ସମାନ ଲେଟର, ଏ ସବୁ ଲେଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଲେଟର ଗୁଡିକ ସମାନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇ କେସରେ କଣ ହଉଛି, ଏର ଆଇ କେ ଏଠି ଟି ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଟି ଅଛି, ଏଥିରେ ଟି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର କଣ ହବ, ଆମ ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା ଆମର ଠିକ ହବ, ଏଇଟା କରେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଏ ବି ସି ଡି। ତ ଏଇ ଏ ବି ସି ଡି ରେ ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଅଛି, ଏ ବି ସି ଡି ରେ ଏଠି ଯୋଉ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏହା ଗୋଟେ ସମକୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲଗା। ତମର ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ଏଇଟା ନା, ଠିକ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଦେଖୁଛ ନା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ବାହାର ଆଡକୁ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାର ଆଡକୁ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାର ଆଡକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ବାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ହବ। କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟାଇପ 1। ଏମିତି ଆହୁରି 9 ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, which is exactly the same as the question figure and darken the circle। କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ କୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାନ ହବ ହେଲା। ତ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ରାଇଟ କରିବ, କୋଉଟା ସେଇଟା ଟିକ କରିବ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ସହିତ କୋଉଟା ସଦୃଶ ଦେଖା ହଉଛି, କୋଉଟା ସମାନ ଦେଖା ହଉଛି, ଏଠି ଏଇଟା ହଉଛି ବି ନା, ତାର ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ବି ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି ଏଇଠି ଯିବ ପିଲେ 6 ନମ୍ବରରେ, ଦେଖ ଏଇଟା ସହିତ ଏ ବି ସମାନ, ଏଇଟା ସହିତ ଆମର ଏ ସି ନମ୍ବର ସମାନ, ଏଇଟା ସହିତ ଆମର ଏ ନମ୍ବର ସମାନ ହେଲା। ଚलो ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇପ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇପ 2 ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇପ 2। ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯିବା। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଆମର ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆମେ ଫିଲଅପ କରିବା। ଢାଞ୍ଚା, ଏଇ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ସବୁ ତିଆରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ତ ଏ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ବକ୍ସ ଟା ନେଲେ ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି 9 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମର କୋଉଟା ହବ, ଦେଖ ଟିକେ ଭାବ, ଏଇଠି 9 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମର କୋଉଟା ହବ, ହବ ଆମର ବି। ଏହି 10 ନମ୍ବର ପାଇଁ କୋଉଟା ହବ, ଭାବିଲ ଟିକେ ଭାବିଲ, 10 ନମ୍ବର ପାଇଁ କୋଉଟା ହବ, ଏଇଠି ଡି ନମ୍ବର ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ପାଇଁ କୋଉଟା ହବ, କୁହ ପିଲେ କୁହ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ହବ ଡି, ଏଇଟା ପାଇଁ କୋଉଟା ହବ ଏ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଏଗୁলো ସବୁ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ର, ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇପ 3, ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇପ 3। ଯିବା ଟାଇପ 4, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ, ଟାଇପ 4, ଟାଇପ 4 ନମ୍ବର, 4 ପ୍ରକାର ଏଇଟା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ଏଠି ତମେ ସବୁ କରିବ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ସାର୍କେଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟେ ଅଛି, ବୃତ୍ତ ତଳେ ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନଟେ ହେଲା, ଛକି ଚିହ୍ନଟେ, ତା ତଳେ ପୁଣି ବୃତ୍ତ। ଏଟା ଦେଖ ପିଲେ, ବୃତ୍ତ ତଳେ କଣ ଆସିଲା, ଛକି ଚିହ୍ନ, ଛକି ତଳେ ପୁଣି ବୃତ୍ତ ଆସିଲା ନା, ପୁଣି ବୃତ୍ତ ତଳେ କଣ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନଟେ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ବୃତ୍ତ ଥିଲା, ଛକି ଆସିଲା, ବୃତ୍ତ ହେଲା, ପୁଣି ଛକି ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ସି। ସେମିତି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଉପର ଥିଲା, ତା ତଳେ ଏଇଟା ଥିଲା,
ଏବେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଓଲଟାଇ ଦେବା ତ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଏଇଟା କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ବଢିଗଲା ଏଠି ନା। ପୁଣି ୟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଗଲା। ପୁଣି ୟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଏବଂ ଏଇ ଛକି ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ସି ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ପିଲା ଏଠି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା, ୟାକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତଳ ଏରୋଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଏରୋଟା ତଳ ଆରକୁ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବ ନା। ଏଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଟାକୁ ଉପରକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବ ଏରୋଟା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ହବ ଆମର ଡି। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଏଟାକୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏମିତି ହେଲା। ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖିବ ପିଲେ, ଏଇଟା ଆମର କଣ ହବ? ବି ଉତ୍ତର ହବ ବି। ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ଆସିଲା 5 ହେଲା। ଟାଇପ 5, ଟାଇପ 5 ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଏମିତି। ଦେଖ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଆମର ଏଠି କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଆୟତ, ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା। ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା, କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, ଏମିତି ହବ, ଏଇଠୁ ଏମିତି ହବ, ଏଇଟା ଏମିତି ହବ। ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ଦେଖିବା, ଆମର ଏ ସହିତ ସମାନ ହବ। ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ଏ ନା। ଏଇଟା ପୋଛିଦବା, ତମେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଏ ହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଉପର ଆଡେ ହବ। ତ ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ସି। ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ଏଇଟା ହବ ଆମର ବି ହେଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ଥିଲା କ୍ରସ୍ 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 ନା, ଅପୋଜିଟ କୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ କ୍ରସ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଏଇଟାର ଅପୋଜିଟ କୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ କଣ ହବ ଆମର? ଏମିତି ଗାର କରିଦବା, ଏମିତି ଗାର କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆମର ହବ ସି। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟାଇପ କେତେ? ଟାଇପ 6 ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ରାଇଟ ସାଇଡ the right side that complete the geometrical figure। এটা হচ্ছে আমার লেফট সাইড, এটা হচ্ছে রাইট সাইড। রাইট সাইড ର এটা হচ্ছে বাম পার্শ্ব, এটাକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ। এটা হচ্ছে ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବ ନା, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ କୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଆ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ, ତାର ଜିଓମେଟ୍ରି ଫୁଲ କରିବ। ଆରେ ଦେଖ, ଜିଓମେଟ୍ରି ଫୁଲ କରିବା ମାନେ ହଉଛି ତାର ସଦୃଶ। ଆଇଦର ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଏ ଦିଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରେ ହେଲା, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକାର ହେଇପାରେ। ଏଇ ଦିଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଚିତ୍ର, ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବ ଚିତ୍ର ମିଶିକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ହେଲା। ତ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଜିଓମେଟ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଜିଓମେଟ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି? ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ଡି। ଏଇଠି ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏହାର କଣ ହବ? ଆମର ବି। ଏହାର କଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହବ ସି। ତ ପିଲେ, ଏଇଟା ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ସବୁ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇସବୁ ଭଲସେ ଶିଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ହଁ, ଏଠି ଅଛି ଆମର ମିରର ଇମେଜ। ମିରର ଇମେଜ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାଇଡ ରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇନାଟେ ରଖିବା, ଆଇନା ହେଲା, ଆଇନାଟେ ରଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆଇନାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଚିତ୍ରଟା କୋଉଟା ହବ, ସେଇଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଏହାକୁ ମିରର ଇମେଜ କହନ୍ତି, ମିରର ଇମେଜ। ମିରର ମାନେ କଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ମିରର ରଖିଦେବା, ଆଇନା ରଖିଦେବା, ତ ଆଇନା ଭିତରେ କୋଉ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇନାଟେ ରଖିବା, ଏଠି ଆମକୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏ ହେଲା। ସରି ସରି, ଇଏ ତ ହବନି, ବୃତ୍ତ। ହଁ, ଏଇଟା ହବ ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ଏଠି ଏ ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ରଖିବା, ଆମର କୋଉଟା ହବ? ଆମର ହବ ଡି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ରଖିବା,
ताले हमर कोठा हबो के एन आई तो पहले देखिबा एटा जदि एमिति रखिबा के हमर हबो बी ना तो एटा को रखिले कौन हबो ए प्लस प्लस साइन टा आसीबो फास्ट ए साइड को प्लस आसीबो क्रॉस टा ए साइड रहइबो ऊपर ये प्रथम रहइबो प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस ऊपर जहा तळे ता सी हबो हमर तेरा ना सेमिति नेक्स्ट पेज जिबा नेक्स्ट पेज कौन अछि ए जो कौन कहते द पेपर विल अपीयर व्हेन पेपर पेपर हमें और पेपर भांग हमें भांग गले हला जदि पेपर को खोली देबा ताहले कोटा हबो देखो पहले जदि हम को खोली देबा एटा 1 2 3 4 ए साइड रे मतलब 4 टी हबो तो जदि हम एटा को खोली देबा हमर चित्रटे एमती देखा जिबा ना एटा को जदि हम खोली देबा हमको एमती देखा जिवो डी परिका एटा को जदि खोली देबा एटा देखा जिवो कोन देखा एटा दुईटा अछि एटा दे आउथरे एटा फोल्ड कर दबा खोली देबा तो एटी चारिटा हे जिवो हला गोटे साइड रे हमर चारिटा 1 1 2 3 4 सब साइड रे चारटा लेखाए रहइबो त हमर उत्तर हबो हमर कोन एटी बी ठीक उत्तर हबो हमर बी सेमिति पहिले देखो एठी तळ तळ चित्रटे देखो एटा को फोल्ड कर देले गोटे सिंगल फोल्ड पुन डबल फोल्ड करला परे गोटे जो एक चारि भागरे भाग हम तो एमती देखा होछि हला चारि भागरो भाग हम तो एमती देखा होछि जदि खोली देबा एटा एमती प्रकार देखा जिवो सी परिका देखा जिवो हला नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट टाइप होछि टाइप 9 ना टाइप 9 टाइप 9 रे कोन अछि एटा देखो निजे चिंता करो टिके कोन हबो सब देखो पिले ए जो चारिटा चित्र ए चारिटा चित्र मिसे कि कोटा गठित हबे हमन कोठा गठित हबे देखो पहले ए चित्रटा ए चारिटा मिसले हमरा एटा गठित हबो काहे देखो ए जो बड़ चित्रटा देखि परछ ना चित्रटा एटा होचे हमरा एटा ना देखि परछ ना नाही ए जो त्रिभुज देखि परछ त्रिभुजटा ए त्रिभुजटे ए त्रिभुजटे ए दुटा मिसे के हमरा दी साइड त्रिभुज हबे एटा ठीक हमरा ए त्रिभुजटा और ए साइड रा ए त्रिभुजटा हला बस देखा जाउनी तुम ना ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତଳଟା ଅଛି ଏ ତଳଟା ମିଶେଇକି ଆମର ଏଇ ତଳ ଚିତ୍ର ତ୍ରିଭୁଜଟା ହବ ତ ଉତ୍ତର ହବ ଆମର B ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ଆମର B ଉତ୍ତର ହବ ଆମର B ସେହିପରି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଉପରଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମର ଫର୍ମ ହବ ଏଇଟା ଆମର ଗଠିତ ହବ ହେଲା ଏଇ ତିନିଟା ଖମ୍ବ ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକି ଆମର B ହବ ଏଇଗୁଡାକ ମିଶିକି ଆମର D ହବ ହେଲା ଏଟା 9 ନମ୍ବର ଟାଇପ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରକାର ଶେଷ ଟାଇପ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ନେକ୍ସଟ ତ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ହିଡେନ ମାନେ କୁହା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଖି ପାରୁଛ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା କୋଉଠି ରହିବ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟେ ଆମକୁ ଏଇଥିରେ ଦେଖା ହଉଛି ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଡି ଆନ୍ସର ହବ ଡି ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କୋଉଠି ଦେଖା ହଉଛି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଆମର କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ ହଁ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଭିତରେ ଦେଖା ହଉଛି ନା ଏମିତି ଦେଖା ହଉଛି ନା ତ ଏଠି ଆମର ବି ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କୋଉଠି ଦେଖା ହଉଛି ଏଇ ଚିତ୍ରଟେ ଆମର ଏଇଠି ବି ଦେଖା ଯାଉନି ଏଠି ବି ଦେଖା ଯାଉନି ଏଠି ବି ଦେଖା ଯାଉନି ତ ଏଠି ଆମର ବି ରେ ଦେଖା ହଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ରହିଲା ନା ଏମିତି ରହିଲା ଏମିତି ରହିଲା ଏଠି ତ ଏଇଠି ଦେଖା ଯାଉଛି ଆମର ଚିତ୍ରଟେ
तमरो आंसर हम बी। सेमिति 40 पे कोड हम 40 नंबर क्वेश्चन पे आंसर हम हमरा डी। तो एही परि भाबरे तमरे पहिले सब करबो। आउ एही जो मोर जो चैनल टी ए चैनल पे ए सब तुमको विस्तृत भाबरे मिल जिवो। आज हमर इंट्रोडक्शन क्लास थिला परीक्षार पैटर्न केमिति तार पाठ्यक्रम कोन सेथे बाटी कहली ऊपर ऊपर हला। आ भल से भल जानिया पे धीरे धीरे सब ए चैनल पर सब मिलिबो। देखिया पे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो हला। आउ हाँ आ गोटे पार्ट रहि जायछि हमर नेक्स्ट पार्ट। हाँ नेक्स्ट पार्ट रे कोन माने आ गोटे नेक्स्ट पार्ट रे हमर भाषा ना। सॉरी एटा को म चेंज कर दोछि। तर एकटे हाँ गोटे पार्ट रहि छै भाषा। भाषा ए भाषा रो हमको 20 टी क्वेश्चन आसे 20 टी क्वेश्चन हला। 20 टी क्वेश्चन आओ गोटे क्वेश्चन को 1.25 मार्क्स। 20 टी क्वेश्चन इन 25 मार्क्स केते आसीबो 25 मार्क्स टोटल है ना। 25 मार्क रो क्वेश्चन हमको आसी थाए। तो एथि हमको पांचटी पैसेज आसी थाए। पांचटी पैसेज पांचटी पैराग्राफ बा पैराग्राफ तो इंग्रजी रे कहंती अनुच्छेद कहंती अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद पांचटी अनुच्छेद आसे गोटे गोटे अनुच्छेद रो 4 लेखे क्वेश्चन। तो कर देले हम 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यह होची हमर पाठ्यक्रम बस यह होची हमर ढांचा बा पैटर्न भी या कहते पैटर्न है ना। याको फॉलो करिया को पड़ता है भलो नंबर आनिया पे। ओके ठीक अछि पिले मैं नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हबो। सेतिकी जाए घरे रहो आराम से पढ़ा पढ़ी करो। टेक केयर आओ घरे रहो। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।